وحده من صحاباتهم كان عطات واحد حتى هي زاده في لابواط ميرفي، وملي كيحل دوك لي كلو داك لي زوبجي اللي خبيهم كيحلهم وكيبقى يحلم براسو انهم سو سون دي بيرسوناج وتحولوا وكيبقى يعيش في واحد العالم ديالو هو شخصيا باش يهرب من واحد الواقع. انا ما كنعتبرش كيهرب من واحد الواقع، هو ساخت كيبغي يمشي للعالم ديالو ويتخبى فيه، ولكن ماشي كيهرب، هو داير بحال هكذا عنده ان بونسون لو ريفولوسيون، والحمد لله اللي عنده هذا لو بونسون. سينو ما كانش غادي يكون عندنا هاد لي زوفر اللي حنا تنقراو فيهم. كاين واحد اخرى يقول لي لا سيدي الحمد لله كون كان يدري عادي وكاع ما كتب لينا هاد لابوط ميرفي وصدعنا بها في السيزيام. لكن احنا نقولوا ان الحمد لله ان عندنا واحد المغربي بحال هكا اللي خلى لنا هذا الشيء واللي عاوننا انه يكتب غومو في 1952 يبان الاستقلال ديالنا ويصيفطوا للغرب باش يقراوه. ربما كانت عنده واحد لا كونتريبيسيون انهم يعرفوا ان بلادنا راه عندها كل شيء ديالها، غير خلونا نخدموا في صمت. عندنا واحد البيرسوناج لا يجيكم غريب ولكن سي ان بيرسوناج اللي هو لا بواط ميرفي. علاش كنعتبروها بيرسوناج؟ لانها الصديق الحقيقي ديال لوطور، وبما انه هو تيقول لنا الحقيقه فما تنساوش انه كيهضر معنا هو عنده 6 سنين. هذا راه غير تيشرح لينا لوطور ناراتور غادي تيدير لنا غير الشرح، ولكن راه ها هو اللي عليه اللي مهم عندنا في القصه، راه هو لوطور ناراتور اونفون. وهذا لوطور ناراتور اونفون الا قلتي ليه كون مشينا عنده في 6 سنين نقولوا ليه شكون هو صاحبك اللي عزيز عليك، يقول لنا لا بواط ميرفي. شكون اللي كتبغي تكون معاه بزاف؟ لا بواط ميرفي. اللي خلى ان لا بواط ميرفي تحتل المكانه ديال انها تكون ان بيرسوناج حاضر وبقوه في الرومان ديالنا. La boîte à merveille, le véritable ami du narrateur. Il contenait des boules de verre, des anneaux de cuivre, un minuscule cadenas sans clé, les clous à tête dorée, des encriers vides, des boutons décorés, des boutons sans décor, un cabochon, bouchon en verre ou en cristal de forme arrondie. بحال عندنا حنا تنسدو بالقرعه ديال الماء. Deux verres à facettes offerts par Rahma. J'ai à facettes, offert par Rahma, et une chaînette de cuivre rangée, deux verres de gris, offert par la Zoubida. C'est la Zoubida, maman, عطاتو واحد سميتو شدها خباها عنده. Et volé par le chat de Zineb. سرقت ليه، شكون سرق عليه؟ سرق عليه لو شا ديال زينب البنيته اللي ساكنه معاهم في الدار. لاله زبيده la mère du narrateur, s'il vous plaît, prêtez attention à ce que je vais dire à propos de Laila Zoubida. La mère du narrateur, une femme qui prétend être la descendante du prophète et s'en vante. Il croit aux superstitions, ses yeux reflètent une âme d'enfant. Il a un teint d'ivoire, une bouche généreuse et un nez court. Il n'est pas coquette, âgé de 22 ans, il se comporte comme une femme vieille. عندها 22 عام. ياك عقلتوا واحد عاد دابا كنت قلت لكم، ولكن بلاتي تنهضر على السي عبد السلام وغنخليكم ربما تستنتجوها بوحدكم وعاد نهضر عليها انا. واخا لاله زبيده il prétend être la descendante du prophète يعني كتقول لهم انا راه من سلاله النبي صلى الله عليه وسلم اي سون فونت يعني ما كتخلي لما تقولها. شنو كتعني هذه الكلمه هذه؟ ببساطه هي دوك الناس اللي كيقول لك انا راه شريف، فهمتي، وكيقصد بها شريف يعني من السلاله ديال النبي صلى الله عليه وسلم، هي انها prétendre être la descendante يعني من السلاله ديال النبي صلى الله عليه وسلم. il croit aux superstitions، كتامن بال superstitions يعني بحال اللي تنقولوا حنا كتامن ما بغيتش نقول الخرافات، ولكن تتامن انا درت هكذا يمكن يطرى لي هكذا، لا لبست هذه يمكن طرا لي هذه الحاجه، لا داز القط من هنا ممكن. باللغه العربيه ما كنسميوه حنا بالتطير. التطير يعني انك تتقول هذه الى دازت هذه يعني كتامن ان حياتك تتحكم في من غير انه كاين القدر ديالك، كتحكم ان كاين واحد لي ديتاي اللي يمكن يتحكموا في حياتك ويبدلوها، فهمتيني، اللي هما خارجين على الاراده ديالك. عينيها غفلت اون ام دونفون يعني الا شتي في عينيها كتحس بها بحال شي طفله صغيره، وهي فعلا راه عندها 22 ans. il se comporte comme une femme vieille. ولكن انا اللي بغيت نشرح لكم، ولكن انا عاود نهضر على السي اسلام. هذه لو بيرسوناج ديال لاله زبيده. دابا نهضروا على السي اسلام. السي اسلام لو بير دو ناراتور، homme d'origine montagnère، اصله من يعني اسنان جبلي. il s'installe à Fès avec sa famille après avoir quitté son village natal situé d'une cinquantaine de kilomètres de la ville. Elle exerce le métier de tisserand, fabricant des tissus. Grâce à ce métier, il vit à l'aise, homme fort et haute taille, un homme barbu
que le fils trouve beau. إلى لا كارونتين عنده 40 عام. اسمع، لاله زبيده عندها 22 ans. سي عبد السلام عنده 40 ans. لا كارونتين حنا عطينا اقل ما كاين 40 ans. لا كارونتين يعني كيلعب في لا كارونتين، يعني من 40 حتى ل 50 حتى ل 9.